Good day, everyone, especially to you, Ma'am Susie. We are the Group 11, and today we'll be discussing sustainable development. Before anything else, let us introduce ourselves. I, Janet Guzon, the first reporter. I'm Ian Q Squadra, the second reporter. And I am German Divetko, your third reporter. This discussion consists four main points. First, the definition of sustainable development. Second, the difference between stability and sustainability. Third, models of global sustainable development. And lastly, the sustainable developmental goals. First, what is the sustainable development? For you, what is your own definition of sustain? Was it able to endure a specific problem or more like to provide your needs? Did you know na ang 6 million hectare of productive dry land can be a desert na mas kadako or para kadako sa India, which is a country? Imagine, ang 6 million nga productive dry land na ay possibility nga mimo siyang desert nga isa ka, nga para kadako sa India. And this will downgrade the farmland that could affect the farm production. Ngano ka? If boto na naon why? Unsay mga reasons? For sure, isa sa mga reason is the absence of sustainable development. The concept of sustainable development appeared for the first time in 1987 under the publication of Brundtland Report na ang sulod siyang report is warnings of negative environmental consequences para sa economic growth of globalization. Bali, unsay mga ginabuhat sa mga tao? Are they abusive? Unsay mga result ana niya sa economy o sa globalization? So later on, they define the sustainable development as the ability the ability to meet the needs of the present without compromising the future to meet their own needs. Then they have the two concepts. First, the concept one is the concept of needs, in particular the essential needs of the world's poor, to which overriding priority should be given. Second, the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization on the environment's ability to meet the present and future needs. So, bali, na-confuse ba mo nga naman nga the needs of the present without compromising the ability of future to meet their own needs? If both naon, ang kailangan lang nato i-sustain is ang say kailangan nato karon. Dili nato kailangan i-over ang mga resources. Bali, unsay resources nga atong kailangan, mo ra pud dapat ang atong makuha. Kung imagine, kung atong hukdon ang mga resources, nga gamiton lang nato siya for today, napakay mabilin para sa future. Inana ang thought niya, bali ang sustainability is the ability to meet the needs of the present without compromising the ability of future to meet their own needs. Bali, dili nato kuwaan ang future. Bali, unsay kailangan karon, mao lang yun dapat atong makuha. Dili mo sulod ang concept number 1 sa sustainable development. Ang concept number 1 niya is ang ilang focus is on poverty, which is to help the helpless, di ba? Kay ang economic man iyang main goal, bali na mga pobre nga mga countries, which is kailangan niya siya i-sustain para sa development. The second one is the idea of limitations. So, unsay mga limitations na gina-impose sa state? Pwede na siya nga mga law or mga organizations or mga regulations na kailangan i-follow sa mga businesses or mga person nga ga-handle ana para lang ma-utilize or ma-manage ang ilang resources. Kay dili man basta-basta nga unsay release nga resources karon, imo siya palabian kay gusto ka nga naka-reserva. Nga dili biya tanan as a businessman or a business, dili dapat nimo kuhaan ang mga resources nga sobra sa imong kailangan. Kay ngano, naay possibility nga makulangan sa future or more, wala gid sila makuha. Like dili equal, so dili maka-provide ang needs sa future sa resources, dili enough kay since ikaw nga businessman karon or business imo namang gihurot, so unsa pa may mahuwat sa future, napakay mabilin sa ilaha. Mo na concept or mo na own definition sa sustainable development. Thank you, and I guess it's Ian's part. Ian? Thank you, John Lloyd Guzon. So, difference between stability and sustainability.
So, what is stability? So, there are three aspects. First is inertia, the ability of a system to resist being disturbed or altered. And the second aspects are constancy, the ability of a system to maintain a certain size or state. And the last one is resilience, the ability of a system to recover after disturbance. So, example, unsa kahay kailangan para mahimo siyang stable? Sa akong dimension ganina nga three aspects, kailangan sa isa ka system ma-resist niya ang mga problems nga iyang pwede mapabag-o. Unya, dapat consistent siya bali pareha iyang present and future. And lastly, if ever na ay mga problems and disturbance na iyang ma-encounter, naa siya'y ability nga mo recover afterwards. So, unsay kalahian sa sustainability o stability? Excuse. Stability, the condition of being stable from present to future, and sustainability, the ability to sustain what is needed in the present. For example, ang Pilipinas need niya i-sustain iyang demand para sa atong ekonomiya. Kailangan ma-sustain na ni Philippines karon ug ugma padulong future para ma-achieve niya ang stability. So we need to sustain the present to have a stable future. So, thank you, Ian. So, let's move on to the different models of global sustainable development. So, based on the theory of Brundtland and Khalid 1987, kaniang there are a lot of requirements to achieve or to really pursue the sustainable development of a state or a government. So first is that a political system that secures effective citizens' participation in decision making. So 'di ba ang political system kay murag mauna siya ay mauna siya ang set of formal legal institution nga kanaang ginabuo o government or a state. So dapat kani ang as required dapat ang kanaang system dapat murag nag-secure siya sa murag nag-secure siya effective citizen participation. So kibali like for example in a community or in a state kani ang naay people nga kanang nasalay certain interest towards something or nasalay problem or concerns towards specific situation. So ang political system kay mura siya kang political system kay maghimo siya og kanaang policy making institution like katong legislative, executive, and from that mabuo dayon ang policies mo to ang mga laws, regulations o kanang mga dapat buhaton sa member state. So pinaagi ana na yung idea ang katong tao nga na ay certain interests, problems or concerns toward a specific situation kung unsaon nila or unsa ilahang decision nga buhaton para ma-solusyonan to. So that's all about political system. Next is that an economic system that is able to generate surpluses and technical knowledge on a self-reliant and sustained basis. So di ba ang economic system kay mo na siya ang system sa kanang mga sa production or kana ang distribution of goods and services within a society. So kana dapat ang global sustainable development nag-required siya og economic system nga nag-generate og surpluses and technical knowledge on a self-reliant. So kibali this is all about kani ang importance sa economic sa isa ka state kay kibali mao po ni siya ang naghimo or maghatag sa mga members sa state o kanaang more or excess knowledge labaw na sa katong mga self-dependent lang gani nga naga-base. So and from that murag makabalo na sila unsay process ilang economic if unsay economic status nila or unsay kanaang unsay process sa pag-distribute sa goods and services sa katong mga trading and ang importing and exporting sa their products economically. Next is a social system that provides solutions for the tensions arising from this harmonious development. So
we all know nga kanang social kana ang social kay mura siya kay ang social kay mura kay relationships siya nga nag-exist between individuals or group. So and from that mura sila since naaman sila yung relationship then kana nga system kay mura siya maka-provide siya og solution sa katong specific problem sa each individuals, and from that they'll achieve peace and a more harmonious development. So example sa kanyang mga social institution nga nag-include kay ang family, economy, kani ang government, education, religion. Kay di ba sa family kani og magna sila relationship between each other, mura sila makabalo dayon ipang ingon ang problema, then maka-provide din sila solution para ma-avoid dayon to nga or makas to nga kaning certain problems. Next is a production system that respects the obligations to preserve the ecological base for development. So required po ni siya para ma-attain ang global sustainable development tungod kay kibali ang isa ka state ilahang production system dito kay wala nagrespeto or kanang wala siya knowledge about laws or kanang obligations niya as a production company. So kibali iyahang pag-produce kay murag naka-produce pud siya for example lang greenhouse effect nga maka-apekto syempre sa atmosphere nga or even sa ecological base. So and from that dapat gyud nga as a required gyud dapat ang production system sa isa ka state dapat gyud kabalo siya or knowledgeable and even more kanang na siya respeto sa iyang obligation as producer. Next is ang technological system that can search continuously for new solutions. Di ba kani ang karon nga generation mura grabe gyud atong reliance towards technology to solve kani ang different kinds of certain problems. So in this kani ang system type of system kani ang required siya kay syempre naay uban problem nga kana ang lisod gid siya as even people kanang di maglisod gid siya og pangitag solution. That's why kaning naa gyud dapat tabang sa technology. So mas kani ang gamit pud ni siya especially sa kanang mga developing countries dapat naa sila advanced technological system para kani ang smooth lang ilahang pag-process sa pagpangita og certain solution sa isa ka certain problems. Next is an international system that fosters sustainable patterns of trade and finances. So kibali murag mabilong gyud diri ang kanang globalization kay syempre international man siya nga system. So it includes kanang mga trading of products, mga services and goods. So pinaagi ani dapat ang kani nga system dapat mura siya mag-foster siya og kanang dapat kabalo siya aware sa ihang member state unsay nahitabo or unsay mga process sa kaniyang pattern sa trade, murag na sila gisunod nga patterns aron dili maguba or dili sila mawala in kaso nga kaning lahi na pud ang murag nag-manage sa kana nga trading company. Dapat na sila patterns para ma-sustain pud nila ang ilahang international relationships between sa kalang kibali mga neighboring countries. Last requirement is an administrative system that is flexible and has the capacity for self-correction. So kani siya is kanang like for example sa kanang Duterte's administration. So dapat kana siyang administration kani ang dapat flexible siya kanang open-minded siya sa kanang mga kaning constructive criticism, kabalo siya mo adjust aha siya nagkulang or sa mga gaps nga iyang kailangan punan, and from that kaning ma-achieve daw niya ang capacity nga i-correct iyang self or i-correct ang kaning mga iyang mga wrongdoings nga na implement sa iyang during its administration. So aside from that models of global sustainable development kani ang napoy 3 pillars ang
sustainable development. So mao ni first is ang economic development. So it includes the growth sa economy, unsa na status, and then the efficiency, ang kanang effectiveness sa kanang trading or kanang trading sa kanang mga products and services internationally or nationally, and then ang iha pong economic stability. And then kani ang economic development kay dili siya sustainable if nag-increase iyang vulnerability to crisis, kibali og naay crisis maabot tas naay crisis maabot na wala sila kabalo unsa ilang buhaton, so grabe sila ka then diha na din mo sulod ang dili sustainable nga development. So dapat ay like for example kay kanang kibali drought season na, and then ang mga syempre ang mga farmers ana murag ma-force sila nga slaughter ilahang own animals para lang ma-provide ilahang needs to sustain their production in future years. So dapat gyud kani ang naakay murag basis sa imong economic development, like kabalo ka sa growth, efficiency, and dapat stabilize lang ang imuhang economic. Next is ang social development. So diri nag-include ang katong justice, safety, education, health, and cultural identity sa kanang mga member states. So syempre it's more about socializing or relationships between its individual in a state. So dapat kani ang kabalo ka sa imong rights, sa imong justice, sa imong education, dapat kani ang socially well developed ka sa imong surroundings, sa imong kaning mga nahitabo sa sa sulod sa inyong state, para ma-aware pug ka sa imong cultural identity. Next is ang environmental development. So kani siya is nag-include siya og kanang a clean environment for humans, kani ang rational use of renewable natural resources. So kibali kani ang rational man, so dapat imuhang paggamit sa kanang mga non-renewable resources like solar energy. Dapat kani ang logical pud ba kanang naay sense, dili lang kay nagamit ka ana kay kuan kaning trip lang nimo. So dapat imo ginagamiton logically, kibali to save electricity, so magamit kag solar energy. Next is ang conservation of kani ang non-renewable. So kana ang non-renewable kay moto nag-include mga oil, gas, so dapat i-conserve gina siya kay murag limited lang po na siya nga natural resources, and then murag nanganganib na gani siya kay syempre murag in demand po na siya nga mga resources. So dapat po kabalo ta mo conserve, og dapat kabalo ta mo use kung unsa lang dapat ang atong kinahanglan, maura pod ang atong gamiton. Boss, naka-off mic ka. Sorry about that. Okay, let's continue. Thank you, Germany. The next one is the sustainable developmental goals. As mentioned earlier, na ay 3 pillars. So unsay mga goals niya individually? Di ba? Na ay economic goals, social objectives, then environmental objectives. First, for economic objectives, we have promote sustained, inclusive, and sustainable economic growth, full and productive employment, and decent work for all. Di ba sa economy, kailangan mas dako og chance mo improve ang economy if nay trabaho ang tanan. Mo na diri mo sulod ang decent work for all. Dili tanan nga mga diri mo sulod ang paghata og trabaho sa individual mga person, kay nay uban nga mga graduate lagi pero walay mga trabaho, nay uban na maglisod og pangitag trabaho since wala may nag-provide og trabaho. Diri na mosulod ang second one, build resilient infrastructures, promote inclusively and sustainable industrialization and foster innovation. If walay mga mo-provide og job,
for sure wala pa yung mga job nga ma-offer, di ba? So dapat natay build resilient infrastructures, pro- then improve na to industrialization. Bali nay dapat mga subsidiary or nay mga sub na mga businesses para mas mudaghan ang mga offers nga businesses sa mga tao. Then if buo to naon, if isa ka businessman, dili lang dapat na pareha lang mo tanan. For sure daghan kay ka kompetensya. So dapat magunahon na ka how to innovate your product or foster innovation para sa matabangan nimong economy or matabangan nimong economy sa imong country. The third one, we have strengthened the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development. Dili na mosulod ang globalization. Since ang globalization dakog impact sa atong economy, kay ngano tungod na mga countries like Philippines na isa ka developing countries na need gyud siyang support from countries nga mga maka-provide like mga developed countries. So di ba ang Philippines dili lang siya makasustain on their own. Kay kailangan gitagtabang. Mo nang kailangan nato i-strengthen atong global partnership. Fourth one, we have ensure the sustainable consumptions and production patterns. Ensure the sustainable consumptions. Bali, if there is a demand and supply, dapat ang imuhang supply dili lapas, di po siya kulang. Sakto lang siya sa imuhang demand. Kay if sobra-sobra imong supply, na ay possibility na ma-turn to waste lang siya, then may mo na siyang priceless. Bali, wala na siya gamit. So, masayangan na imuhang supply. Then, production patterns. For sure, kabalo naman taon sa ang patterns. Patterns is parang pare-pareha nga mga or continuous na mga something or things na ato makita. So, production patterns, ay pasabutan kailangan na patterns imong production. Dili lang ka basta-basta nga karon i-produce na ko kani nga exact amount of supply. Then next, wala ko'y plano. Like, wala ko'y murag sunod-sunod nga step. Kailangan as a business or para makatabang ka sa imong economy, dapat na kay gina-follow step by step. Kung kani nga supply akong gusto i-produce karon, dapat na ko'y plano ahead of time kung sa akong supply nga i-produce for the next day or sa next na ko nga interaction sa business, di ba? The next one, we have social objectives na it's Ian's part. So, social objectives, natay pinakauna is end poverty in all its forms everywhere. And ikadua, ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. And ikatulo, ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. Ang ikaapat, achieve gender equality and empower all women and girls. Ang ikalima, reduce inequality within and among countries. Ang ikaunom, make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable. And ang kapito, promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all, and build effective, accountable, and inclusive institutions at all levels. So thank you, Ian. So for the environmental objectives, it includes the following. So end hunger, achieve food security, and improve nutrition, and promote sustainable agriculture. So kani siya nga statement is all about kanaang avoiding poverty or kanaang malnutrition towards its member state para pod ma-sustain ang healthy or kanaang health status sa individual sa isa ka state. Next is ang ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. So dapat pod kani ang isa ka state kay dapat pura sila ang nag-ensure pod ang ilang government nga dapat kani ang accessible gani lang ang kani ang mga materials or kana ang mga necessity sa isa ka individual or family, especially sa kana ang basic needs like water and sanitation for all. Kay importante na siya kay kani ang to avoid ka ng mga diseases, mga viruses nga mag-cause sa atong sickness. Next is ang ensure access reliable, sustainable, and modern energy for all. So kay bali mura ni siya more on kana ang kaning diri na paloob tong mga
renewable, non-renewable natural resources nga dapat accessible lang siya o reliable pod ang iyahang paggamit o kabalo dapat mag-sustain or kanaang balance lang ang paggamit ani nga mga energy para pod ma-sustain o para pod ma-stable ang tanan sa future. Next is ang take urgent action to combat climate change and its impacts. So di ba kanang dili lang kanang about sa kanang mga health atong problema, especially kaniang naapod about sa kanaang mga natural hazards like kanang mga global warming, climate change. So pinaagi sa environmental kaniang dapat kaniang ang isa ka state murag kabalo sila mag-take urgent action kanang especially sa kanang mga pag-asa kanang na sila mga inana para ma-aware ang isa ka member state nga unsa ilang buhaton, unsa ilahang kaning mga effects para pod ready sila o kaniang ma-safe sila in kaso moabot na nga hazard. Next is ang conserve and sustainably use the oceans, seas, and marine resources for sustainable development. So, dili lang kay ta mag-agad sa kanang mga natural resources na atay lain choices like kani ang dapat like kanang sa oceans and seas, marine resources. So, dapat po nato siya pahalagahan o i-sustain para po dili siya ma-extinct o kani ang dili siya ma-overuse sa mga tao o magamit po siya sa kaniang future para pod mas stable ang tanan. Lastly is ang protect, restore, and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forest, combat desertification and halt, and reverse land degradation and halt biodiversity loss. So kani siya more on kana ang dapat ma-aware ta especially sa kanang mga soil erosion, mga illegal loggers, kani ang naa diri na paloob ang mura gi-focus more sa environmental diri ang kanang mga kanang mga sa atong mother nature dapat kabalo ta mo protect, kabalo ta mo restore, kabalo ta mo save para mo promote ang sustainability and para ma-stable ang tanan in the near future. Thank you, Germany. And little trivia, did you know that the commitment to sustainable development, kanin siya tanan, di na siya na-acquired sa isa lang ka-fact. We have conferences, initiatives, reports, and even statements. I guess that would be all. Once again, I'm Janet Guzon. I'm Ian P. Squadra. And I am German Dibetko, your Group 11 reporters. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Bet, Oh, otro. ay, Wala na Sakto record. na to? kambot pa Record man. Ay, Oo. I-share Wala sa na record lang. or i-share screen. Hindi ko kabalo mo, ba? Mas bubit. Okay na ba to? Ay, tanawon sa nato. Daghan ra ba ko na ingon bullshit. Mas di man dapat mo bubit. Hello. Hindi mo may lakas. Laban mo. Ito lang. Saan ipag-off?